Shalom, 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 wapenzi wapendwa na wasalimu wote kwa jina kuu la Yesu Kristo, na niko na furaha sababu ya siku ya leo kwa Mungu kuniwezesha. Najua siku jidai ninajidai kwa maana ni kwa neema tu. Yani ni kwa neema, kwa sababu Mungu akitaka kuinua mtu ambaye wewe unamuona ni mbaya sana, ambao wewe unaona ya kwamba huyu mtu hafai, anaweza akamuinua na Mungu na akamfanyia Mungu kazi jema kuliko hata ile wewe unafanya. Kwa hivyo katika kila jambo tunalolifanya nzuri, wacha tuzidi kuona ya kwamba ni Mungu anatuwezesha, maana bila yeye sisi hatuwezi. Kwa hivyo wapenzi wapendwa, siku ya leo nataka tuongelee kuhusu mambo ambayo inafanya nuru ya Mungu inaondoka kwa maisha ya wanadamu. Na hii nuru ikiondoka kwa maisha ya mwanadamu anakuwa ibilisi. Mwanadamu huyu anakuwa na roho ya ushetani. Haogopi kuchinja watu kwa msitu, haogopi huyu mtu hata ogopa hata kuchinjia watoto kwa misitu, kutoa kafara za wanadamu, kunywa damu za watu, kwa sababu hana nuru ya Mungu imeondoka ndani yake. Kwa hivyo wapenzi wapendwa, leo kuna mambo nataka tuongelee. Kwanza niseme neno la Mungu ni hai na neno la Mungu linafanya kazi. Na wakati wowote tunapoliamini hili neno ndio linatuokoa. Neno la Mungu linasema ya kwamba ukishajua ukweli utakuweka huru, utakuwa huru. Utakuwa umewekwa huru na hii ukweli yenye sisi tunajua. Kwa hivyo watu wa Mungu, kwanza niseme kuna mambo mingi sana imeingia kwenye makanisa, na hii mambo inapoingia kwenye makanisa inaendelea ikichange watu watoke kwa Mungu, waamini vitu, waachane na Mungu. Kama jinsi watu wa dunia wanavyosema ya kwamba siku hizi kuna magonjwa mabaya, ambao unasikia kuna kansa, ambao unasikia kuna HIV, ambao unasikia kuna magonjwa fulani, ile ambao inajitukuza kuliko Mungu wetu tunayemjua. Kwa hivyo unapata mtu na ni Mkristo, huyu mtu akifika katika akichangamana na watu wa ulimwengu, anatoka katika neno, sasa haliamini neno tena. Anaanza kufuata ya watu wanadamu wakisema ya kwamba hii ugonjwa haiponi, na yeye anaendelea kusema haiponi. Anapoona katika familia yao vile ambavyo wana shida, anaona ya kwamba wao hawawezi fanikiwa kwa sababu wao sio magavana, wao sio wao sio mapresident. Lakini tunapookoka, tumezaliwa tena, sisi ni viumbe vipya. Mambo yote ya kale imeisha. Tulikuwa kitambo tunafuata mambo ya ulimwengu, lakini saa hii hatufuati tena mambo iliyoko duniani. Saa hii tunafuata mambo kulingana na neno la Mungu. Kwa hivyo ukiwa hapo na wewe umeokoka, daktari amekuandikia ya kwamba huwezi pona, kupitia vipigo Kristo alivyopigwa umepona, na hakuna chochote, ukiliamini hilo neno litafanya kazi. Kazi yako bora ni kuliamini. Juu maandiko inauliza ya kwamba how can two walk together unless they are in agreement, unless they agree. Hamwezi mkafunga safari msipoaminiana, msipopelekana, msipokuwa na makubaliano. Kwa hivyo wakati wowote tuliingia katika msingi mwingine wa Yesu Kristo, tulikubaliana na tukakubali ya kwamba Yesu Kristo ndio mwongozi na mkuu wa maisha yangu. Na Yesu Kristo akiwa mkuu wa maisha yangu, sifai kuangalia mambo ya ulimwengu jinsi inavyoenda, jinsi watu wananena. Kazi yangu ni kuangalia neno la Mungu linasemaje kunihusu. Neno la Mungu linasemaje kuhusu huu ugonjwa niko nao. Hili neno linasema ya kwamba kupitia vipigo Kristo alipigwa tumepona. Inasema ya kwamba baraka za Abrahamu, Isaka na Yakobo ni zangu niliyoamini, na kwa kupitia ile imani nimebarikiwa. Kazi yangu ni kufanya imani iliyo na matendo.
Kwa hivyo hilo ni jambo la kwanza. Wakati unaendelea kutolewa katika neno, unaingizwa kwenye ulimwengu, ule ulimwengu unaanza kunyonya imani, inatoa imani kwako. Ikishaanza kutoa imani, neno la Mungu katika Wahibrania 11 linasema ya kwamba hakuna vile Mungu atapendezwa na sisi bila imani. Hiyo imani ndio inakupatia nguvu, ndio inazidisha ile nuru ndani ya mwanadamu, na inafika kiwango ingine ya kwamba unaendelea ukipaa mpaka sasa Mungu anakuwa sasa mko pamoja, mumejadiliana, mumekubaliana, umeongezeka katika imani. Kwa hivyo hakuna mwanadamu atakugeuza katika mafundisho mengine ya kimapepo, kwa sababu wewe unaliamini neno, na hilo neno ndio unafanya mambo nayo. Lakini sasa unajua, wakati unakaa hivyo bila kufikiria huyu Mungu na hili neno, wakati ibilisi amekuja amekupatia mafundisho ingine, ameanza kuondoa lile nuru, na lile nuru ambao linaitwa imani likianza kuondoka, hiyo nuru mtu anaanza kubaki empty, anaendelea kuingiza ya kishetani, anaendelea kuingiza ya dunia, mwishowe anabadilika, na hapo ndio anaweza kunaswa, kwa sababu nuru ya Mungu imeondoka ndani yake. Kwa hivyo akiambiwa twende ukatoe kafara, atakubali kutoa ile kafara. Akiambiwa twende nipatie mama yako tumfanyie 1 2 3, atakubali. Kwa hivyo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili lenye linafanya nuru ya Mungu iondoke kwa mwanadamu ni huyu mwanadamu mwenye amezoea kudhurumu watu. Kudhurumu watu ni kumaanisha ya kwamba anakasirisha watu na mambo yake yale anafanya. Anadhurumu wanyonge, hawapei haki, anafinyiria mayatima, anafinyiria watu. Kumbuka ya kwamba chochote katika ulimwengu wa roho kinafika mara 7, inakuanga iko fulfilled, iko perfected. Kwa hivyo kumbuka, ukiwa na kama watu 7 wanalia juu yako, nuru ya Mungu inaondoka ndani yako. Juu hao watu wanazidi kulia na wanalia na ile haki. Kwa sababu hata wakati watu wanasema ya kwamba shetani anaenda kukushtaki, anakushtaki kwa haki. Kuna jambo ambalo anasimamisha, huyu hafanyi hivi, huyu hafanyi hivi. Jaribu sana kuelewana na kila mtu na kwa kukaa katika upendo, na uondoe kitu ya selfish gain. Unapoondoa ile kujipenda, kumbuka ya kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani ni kwa sababu yako, na hakukuja kwa sababu ya kitu ingine. Alikuwa anataka sisi tusaidike. Kwa hivyo hangekufa kama angekuwa anajua anataka kusaidika yeye, lakini kwa sababu alikuwa anatuhitaji sisi, akafa kwa ajili ya wengine. Ndio hata wakati mitume waliuliza Yesu ya kwamba ni nani mkubwa kati yao, wakaambiwa ni yule anahudumia wengine. Kwa sababu huyo anakubali kuhudumia wengine, ameondoa ile selfish gain. Ukiwa na hiyo roho ya selfish gain, itaanza kuondoa umungu ndani yako, kwa sababu hii spirit inafanya udhulumu watu. Unaibia watu kwa sababu unajipenda, unataka ubaki na mingi. Unakuja unakanyangia star za wengine ndio wewe uinuke. Watoto wa wengine unakanyangia masomo yao, maisha yao, destiny zao, ndio wewe ukule vizuri na ukunywe vizuri. Kwa hivyo kuna watu wanalia, wengine wanalia umewapokonya shamba, wengine wanalia ya kwamba umetekeleza watoto wao. Watu katika kona 4 za dunia wanalia juu yako. Nuru ya Mungu itaanza kuondoka ndani yako. Kitu cha tatu kile kinafanya nuru ya Mungu iondoke ndani ya wanadamu, inaondoka kwa sababu ya wale watu wanapenda sana kufanya, yani kujinajisi. Kujinajisi ni kumaanisha wale watu wanapenda sana mambo ya gono na watu tofauti. Akona huyu, kesho akona huyu, kesho kutwa akona huyu, kesho kutwa akona huu. Kumbuka, kila mtu unayelala na yeye kimwili ama mnaonana na yeye kimapenzi, kila mtu ametoka kwenye msingi tofauti, na kuna mapepo ya kwao pengine amebeba, kuna laana za kwao mwingine amebeba. Kwa hivyo wakati unaendelea kwenda na watu wengi, unafungua milango ya ibilisi, mlango wa ibilisi wa kuingiza hata mambo mengine yenye haifai kukua kwa maisha yako. Kwa hivyo wewe ukiwa hapo uko na roho ya lust, kemea.
kwa sababu hii itafanya nuru ya Mungu iondoke kabisa ndani yako. Unajaribu kuomba, haiwezekani kabisa, imani ilipotea. Kwa hivyo wewe hiyo spirit, na unajua wakati unafanya, wapenzi watu wa Mungu, wakati unafanya jambo mara moja haikuangi na shida. Mara ya pili ukilifanya linapiga muhuri, maana maneno la Mungu linasema ya kwamba ushahidi ni wa watu wawili ama watu watatu. Kwa hivyo wakati unafanya hii mambo, unafanya hiyo mambo siku ya kwanza, haina shida. Siku ya pili na ya tatu inapigwa muhuri ya kwamba iko na witnesses. Kwa hivyo ile spirit unaiempower. Nitakuja kuwafundisha mambo mingi sana kuhusu spirit. Kwa hivyo utakuwa una empower ile spirit. The more unaendelea kufanya ngono na watu tofauti tofauti, unalisha ile roho ambayo iko ndani yako, inaendelea kupanuka. Inapopanuka hii spirit inaanza kuondoa, nuru ya Mungu inaanza kukuondokea wewe. Kwa hivyo utabaki hapo ukiwa spirit ya lust imekuaddict, uwezi ukabadilika. Nuru ya Mungu inaondoka ndani yako. Kitu ingine inafanya nuru ya Mungu iondoke ndani ya watu ni vile watu unaona wanajipenda zaidi. Hao watu wanajipenda, kazi yao ni kufinyilia, kazi yao ni kutekeleza wengine, na kazi yao ni kukosesha wengine njia. Mtu anakuja na kuulizia njia vizuri, ama mambo ya kuhusu vile atainuka kimaisha, unampoteza kwa sababu wewe ni kwa manufaa yako. Na kwa sababu ya manufaa yake, anapopoteza huyo mtu, Mungu hapendi hivyo. Mungu anataka tuonyeshe watu njia. Jaribu kwa kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, kujaribu kusaidia wengine. Kumbuka miaka 100 inayokuja, hakuna mtu wako dunia hii atakuwa nakumbukwa. Watu hao wote, kwa sababu saa hii masiku yenye watu wanaishi masiku machache. Miaka 100 inakuja, ukihesabu na ile saa hii uko nayo, utakuwa labda ushaondoka duniani na mambo imekuwa sasa ni hivyo, umeondoka. Kizazi ingine na ingine inaondoka. Lakini ukiwa umesimama ndani ya Yesu Kristo, kubali kudhurumiwa, kubali kufanywa 1 2 3, lakini kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kutukanwa, kufanyiwa ABCD, hayo mambo yote utazidi kuinuka, utazidi kukaa na nuru ya Mungu ndani yako. Fuata neno vile inavyosema, wapenzi watu wa Mungu, na tutazidi kuinuka. Kwa hivyo kila jambo unalolifanya mara ya kwanza haina shida, lakini ikianza kuwa ni mara ya pili, mara ya tatu, inapigwa muhuri. Kwa sababu kuna maspirit. Maandiko inasema we are surrounded by spirit, by the crowd of witnesses. Na juu tumezungukwa na mashahidi wengi wa kupiga muhuri zile vitu ambazo tunazozifanya, ni juhudi yako kujaribu kufanya yaliyo sawa, kujitakaza. Kaa ujitakaze, ongea na Mungu. Wakati unajua nimekosea, tubu. Kutubu dhambi si kushida ukiambiwa repent. Ati sasa tuko na kanisa ya kushida repent, tubu dhambi zako. Ni ubadilishe mawazo yako, usilifanye hilo jambo siku ingine. Tubu, ukimwambia Mungu nisamehe, Mungu anasoma mawazo yako, anajua ya kwamba umebadilisha. Na niongeze kitu kimoja wapenzi watu wa Mungu, na niongeze hivi. Kwa mfano, unaweza kuwa kama vile ambavyo nimesema ya kwamba unaweza kuwa na roho, na hii roho ambao ni roho ya kuzunguka na watu ama kulala na wao kimapenzi. The more unafanya hii kitu, inaendelea kupatia ile spirit nguvu. For example, kuna wakati mwingine unaweza kuwa unasikia sasa, for example, kukula mayai saa yote. Wakati mwingine unaposikia hivyo, jua kuna spirit ambao iko ndani yako inaitisha hizo vitu. Angalia vizuri kama ni spirit ya kukumaliza. Juu ukikula ile mayai, hiyo spirit kesho usikie inakuitisha, baadaye inakuitisha, unafeed hiyo spirit. Kwa hivyo ndio usifeed spirit. Angalia, kuna sasa venye nitakuja kuwafundisha kuhusu spirits na zinafanya kazi aje na tunaziempower aje. Ndio kwa sababu najua kuna watu wengi sana wako hapo wamefungwa na hizi maroho na hawajui wajinasuiaje katika kila mtego. Kwa hivyo mzidi kuniombea
hata mimi nazidi kuwaombea. Naitwa Apostle Regina na Mungu awazidishie neema. Kwa hivyo tuko na kanisa, na kanisa yetu iko eneo la Wakairo, na ni kanisa ndogo kwa sahihi, kwa sababu tuko na kanisa ambao tulipata mtu ambao alitununulia uwanja wa kanisa, na ndio tunaendelea kujenga pale sehemu ya Juja. Kwa hivyo Mungu awazidishie na Mungu awaonekanie, na tuzidi kubarikiwa pamoja. Bye bye, shalom, love you so much, God bless you.